پرانے وقتوں کی بات ہے۔ پنجاب پر ایک راجہ حکومت کرتا تھا۔ عرصہ ہوا رانی مر چکی تھی۔ راجے کی ایک ہی بیٹی تھی، بہت سندر اور من موہنی۔ ایک دن امیروں اور وزیروں نے کہہ سن کر راجے کی دوسری شادی کے لیے آمادہ کر لیا۔ نئی رانی محل میں آ گئی۔ شروع کے دن تو بہت اچھے گزرے، لیکن جو ہی رانی کی اپنی اولاد پیدا ہوئی، بات بات میں اس کا ستیلا پن ظاہر ہونے لگا۔ اپنے بچوں کو تو چپڑی دیتی اور اس بیچاری کو روکھی سوکھی۔ راجہ بھی اندھا نہیں تھا، سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہیں لڑکی بھوک اور ستیلی ماں کے ظلم سے مر ہی نہ جائے۔ بہتر ہے کوئی اچھا سا بر دیکھ کر اس کے ہاتھ پیلے کر دوں۔ لڑکی اپنے گھر کی ہو جائے گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ پرایا گھر پرایا ہی ہوتا ہے، چاہے ماں باپ کا ہی کیوں نہ ہو۔ لڑکی راج اپنے گھر میں ہی جا کے کرتی ہے۔ راجے نے بیٹی کا رشتہ ایک ریاست کے شاہی خاندان میں طے کر دیا۔ عرصہ ہوا اس کا باپ فوت ہو چکا تھا اور اب صرف ماں زندہ تھی۔ لڑکا خود راجہ تھا اور اکیلا ساری ریاست کا انتظام چلاتا تھا۔ ستیلی ماں کو جب اس معاملے کی بھنک پڑی تو بہت سٹپٹائی۔ وہ اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی تمنا تھی کہ اس کی اپنی بیٹی وہاں بیاہی جائے۔ ہاں، ستیلی بیٹی کی شادی کسی ایرے غیرے نتھو خیرے سے ہو جائے تو اسے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن راجے کا رشتہ اور وہ بھی ستیلی کے لیے، یہ بات ایسی نہیں تھی کہ آسانی سے ہضم ہو جاتی۔ ادھر راجے نے راج کماری کی شادی کی تاریخ دے دی۔ رانی جانتی تھی کہ راجے کے آگے میری پیش نہیں جائے گی، سو اس نے دل ہی دل میں منصوبہ بنایا کہ چاہے کچھ بھی ہو، یہ رشتہ کسی قیمت پر بھی کامیاب ہونے نہیں دینا۔ آخر مقررہ دن بارات آئی۔ راجے کی بارات تھی۔ تصور کیا جا سکتا تھا کہ شادی کا جلوس کیسا عظیم الشان ہوگا، باجے گاجے کی کیا کیفیت ہوگی۔ سب رسم و رواج ہوئے۔ جب لڑکی ودا کرنے کا موقع آیا، مکار رانی نے ایک خطرناک چال چلی۔ اس نے پہلے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو سرسوں کے تیل میں ڈبویا، پھر توا الٹا کیا، اس پر ہاتھ پھیرے۔ توے کی ساری کالک ہتھیلیوں پر لگ گئی۔ اب وہ اپنی ستیلی بیٹی سے ملنے کے لیے گئی۔ رخصتی سے قبل پیار دینے کے بہانے اس نے دلہن کے سر اور چہرے پر ہاتھ پھیرے اور اچھی طرح کوے کی کالک مل دی۔ یوں سمجھیے کہ جیسے 7 تووں سے منہ کالا کر دیا۔ اس نے مکاری سے مسکراتے ہوئے دل میں سوچا کہ اور کچھ نہ سہی، سسرال والے ساری عمر اسے تانا تو دیں گے کہ جب شادی کے دن تو پہلی بار سسرال آئی تھی تو منہ کالا کروا کے آئی تھی۔ دلہن نے گھونگھٹ نکالا اور ڈولے میں بیٹھ گئی۔ اس دوران میں اسے کسی نے نہ دیکھا۔ بارات واپس روانہ ہوئی۔ راجہ شاہی رتھ پر سوار تھا۔ جب جنگل میں پہنچے تو انہیں رات ہو گئی۔ راجے کے حکم پر رتھ بان نے رتھ روک لی۔ ساری بارات بھی ٹھہر گئی۔ فیصلہ ہوا کہ رات یہیں گزاری جائے۔ راجپوت سپاہی پہرا دینے لگے۔ ایک چاقو چبند محافظ دستہ رتھ اور ڈولے کے گرد کھڑا ہو گیا۔ دن بھر کے سفر کے بعد تھکے ہارے باراتی خواب خرگوش کے مزے لوٹنے لگے۔ جب صبح ہوئی، لوگ بیدار ہوئے اور سفر کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اتفاق سے ایک ماچھر نے ڈولے کا پردہ اٹھایا۔ دلہن کو دیکھا تو ہکا بکا رہ گئی۔ ایسی حیرت طاری ہوئی کہ چپ لگ گئی۔ بڑی گم سم دیدے پھاڑے دیکھتی رہی۔ آخر ہوش آیا تو یک بیک چیخ پڑی اور شور مچانے لگی، ارے لوگو دیکھو، دیکھو ہمارے ساتھ کیسا ہاتھ ہو گیا۔ لڑکی دکھائی کوئی اور پلے باندھ دی کوئی اور۔ ہے کیسا اندھیر ہے۔ ہماری دلہن تو گوری چٹی تھی، یہ کون کالی کلوٹی ڈولے میں بیٹھی ہے۔ براتیوں نے سنا تو پاؤں تلے کی مٹی نکل گئی۔ راجہ بھی امیروں وزیروں کے ساتھ بھاگم بھاگ پہنچا۔ جو ہی دلہن کا گھونگھٹ اٹھایا، ہاتھ کے طوطے اڑ گئے۔ چاند سے چہرے والی کے بجائے الٹا توا نگاہوں کے سامنے تھا۔ گوری چٹی دلہن کی جگہ کالی بلا ڈولے میں بیٹھی تھی۔ راجے کے سب خواب چکنا چور ہو گئے۔ زندگی کے ہم سفر کی جو تصویر اس نے سال ہا سال سے اپنے ذہن میں بنا رکھی تھی، ڈولے میں رکھی تصویر تو اس کے آگے بالکل برعکس تھی۔ راجے کو شدید دھچکا لگا، گہرا صدمہ پہنچا۔ منہ سے تو کچھ نہ بولا، ہاں لڑکی کا بازو پکڑا اور ڈولے سے باہر نکال دیا، ساتھ ہی بارات کی روانگی کا حکم دے دیا۔ بارات روانہ ہوئی۔ کہار خالی ڈولا اٹھا کے چلے۔ سب کے چہرے اترے ہوئے تھے اور دل درد سے معمور۔ راجکماری ایک شیری کے درخت تلے کھڑی
हसरत की तस्वीर बनी ये सब मंजर देख रही थी। भला किसी नई नवेली दुल्हन के साथ ऐसा भी होता है? इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हुआ है और क्यों हुआ। होले होले बारात निगाहों से ओझल हो गई। घोड़ों के पीछे उड़ती धूल भी बैठ गई। राजपूत शहजादी इस उजाड़ खौफनाक जंगल में दुल्हन का सुर्ख लिबास पहने तरह खड़ी थी। राजकुमारी को प्यास लगी। पास ही एक नहर बह रही थी। जब झुक के दोनों हाथों से डोक बना के पानी पीने लगी तो पानी में अपना अक्स नजर आया। हैं, ये क्या? इतना काला अभंजक चेहरा। वो भौंचका रह गई। इसे यूं लगा जैसे 7 तवों की स्याही मुंह को लग गई। बेइरादा इसके हाथ पानी में गए और इसने मुंह पर छींटे मारने शुरू कर दिए। जरा सी देर में 14वीं का चांद काले बादलों की ओर से बाहर आया। सूरज गिरहन से निकल आया। इसका हसीन गोरा मुखड़ा धूप से झिलमिलाते हुए पानी में आग के शोलों की तरह दबकने लगा। अब इसने जाना कि माछर ने क्यों दुहाई दी, बराती इसे क्यों छोड़ गए। पहले तो इसकी समझ में कुछ न आया कि उसके चेहरे पर कालक लगी तो लगी कैसे। आखिर काफ़ी देर गौर करने के बाद बात समझ में आ गई। सुतेली माँ की कलेजी खुल गई। वक्ते रुखसत उसका प्यार करना और बलाए लेना पसे पर्दा किन मकासिद का हामिल था, अब रोज़े रोशन की तरह अय्या हो गया। वो सोचने लगी, अब वापस पिता के घर जाऊं तो क्यों जाऊं? सुतेली माँ ने जिस मकसद के लिए ये सारी साजिश की वो पूरा क्यों होने दूं? मेरी फतह इसी में है कि सुतेली माँ नाकाम हो। मेरे चेहरे पर जो कालक लगी है वो पानी से नहीं धुल सकती। वो सिर्फ इसी सूरत में धुलेगी कि मैं इस राज्य की रानी बन के दिखाऊं, जो मुझे डोले से उतार के इस जंगल में तनहा छोड़ गया। मैं वापस क्यों जाऊं? मेरे तो राजे के संग अग्नि के गिर्द 7 फेरे हुए हैं। अब उसका घर ही मेरा घर है। मैंने मुड़ के पीछे नहीं देखना। अब जाना है तो आगे ही जाना है अपने ससुराल। राजकुमारी ने जी कड़ा किया और आगे बढ़ी। इस घने जंगल में थोड़ी ही देर चली होगी कि क्या देखती है कि पीपल के एक दरख्त तले 4 मलंग आपस में किसी बात पर झगड़ रहे हैं। राजकुमारी इनकी ओर बढ़ी। एक साधु कहने लगा, अरे वो देखो, एक मुनश आ गया, हम इसी से फैसला करवाते हैं। यकायक दूसरा साधु बोला, नहीं नहीं, ये तो कोई कामिल नार है, हम नारी से फैसला नहीं करवाएंगे। तीसरा साधु बोला, नारी है तो क्या हुआ, क्या उसके पास ज़हन भी नहीं है? हमने इससे ही तो फैसला करवाना है, कौन सी महाभारत लड़वानी है। चौथे ने भी हाँ में हाँ मिलाई। साधु राजकुमारी से कहने लगा, ऐ सुंदरी, हम चारों एक ही ग्रोह के चेले हैं। एक रोज कबल हमारा गुरु स्वर्ग सधारा है। हम अभी अभी इसके करिया कर्म से फारिग हुए हैं। गुरु ने अपने पीछे 4 चीजें छोड़ी हैं। एक ये गडड़ी है। इसकी खूबी है कि जितने रुपए पैसे जुबान से कहो, पलक झपकने में उतने ही इस गदड़ी में आ जाते हैं। दूसरी चीज़ ये खड़ावा है। इनकी खासियत ये है कि पाँव में पहन लो और जहाँ कहो उड़ा के ले जाती है। तीसरी चीज़ ये देगचा है। इसे मांझ के चूल्हे पर रख दो, ऊपर से ढक्कन दे दो, फिर जिस शय को मन चाहे कहो फौरन पक जाएगी। चौथी चीज़ सेली यानी कि मोटा रस्सा है, यानी कि रस्सी बांध डंडा चले, बस फिर तमाशा देखो। सेली देखते ही देखते खुद ब खुद इसको बांधकर बेबस कर देगी और डंडा इसकी चमड़ी उधेड़ना शुरू कर देगा। हमारे गुरु ने परलोक सुधारने से पहले उपदेश दिया था कि ऐ संतो, तुम भी 4 हो और ये चीज़ें भी 4, इन्हें आपस में बांट लेना। चारों एक एक चीज़ ले लेना, लड़ाई झगड़े मत करना। लेकिन ऐ नारी, हम में तू मैं होने लगी। हर कोई अपनी इच्छा के मुताबिक जो चीज़ लेना चाहता है वो इसे देना, दूसरे की इच्छा नहीं। अब तुम आ गई हो, हम विनती करते हैं भगवान के लिए हमारा फैसला करवा दो। गुरु की छोड़ी हुई ये 4 चीज़ें हम चारों में बांट दो। राजकुमारी एक अक्लमंद औरत थी। थोड़ी देर तक सोचती रही, फिर बोली, साधुओं, मैं यहाँ तुम्हारे सामने कमान में 4 तीर चढ़ा के चारों दिशाओं में फेंकती हूँ। एक तीर पूरब की तरफ, दूसरा पश्चिम की और तीसरा दक्खन की सीमत और चौथा उत्तर की जानिब। तुम में से जो सबसे पहले तीर उठा के लाएगा इसे गदड़ी मिलेगी। इसके बाद आने वाले को खड़ानो और जो इसके बाद आएगा उसे देगचा मिलेगा।
سب سے آخر میں تیر اٹھا کے لانے والے کا انعام سیلی اور ڈنڈا ہوگا۔ اب کسی کو کیا ملتا ہے یہ اپنے اپنے بھاگ میں ہے۔ چاروں سادھو خوش ہو گئے، بولے واہ واہ، بھگوان کی پرتا سے یہ تو فیصلہ کرنے کا بہت اچھا انداز ہے، اس پر تو کسی کو بھی ناک منہ چڑھانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اے پدمنی، ہمیں تیری یہ بانٹ قبول ہے۔ راجکماری نے ایک ایک کر کے 4 تیر چاروں دشاؤں میں چلائے، کمان خوب زور لگا کر کھینچی تاکہ تیر دور دور جا کر گرے۔ ادھر چاروں سادھو تیر اٹھانے کے لیے بھاگ پڑے، ادھر راجکماری نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، گدڑی، دیگچا اور سلی ڈنڈا تینوں چیزیں اٹھائیں اور پاؤں میں کھڑاویں پہنی اور اس نگر کا نام پکارا جہاں کے راجے سے اس کا بیاہ ہوا تھا۔ بس پھر کیا تھا، کھڑاویں اسے ہوا میں اڑانے لگے۔ محل، باڑیاں، برج، منارے، گاؤں، نگر، کھیت بن کے ان کے نیچے سے گزر رہے تھے۔ کھڑاویں آن کی آن میں اسے پی نگر لے آئے۔ راجکماری نے شہر سے باہر کچھ دور نہر کنارے درختوں کے ایک جھنڈ میں گڑھا کھودا اور گرو جی کی ترکے میں چھوڑی ہوئی عجیب و غریب چیزیں دبانے لگی۔ گدڑی گڑھے میں دبانے سے پہلے اس نے کچھ روپے مانگے، گدڑی نے فوراً حاضر کر دیے۔ راجکماری نے گدڑی میں ہاتھ ڈال کر نکال لیے۔ اب وہ پوچھتی پچھاتی موچیوں کی بستی میں پہنچی اور ایک موچی کے گھر پر جا کر دستک دی۔ ایک بہت بوڑھے شخص نے دروازہ کھولا۔ راجکماری اس سے کہنے لگی، بابا جی یہ لیجئے پیسے، جتنے چاہے رکھ لیں، مجھے آپ ایک چمدہ چموٹا سی دیں۔ بوڑھے موچی نے حامی بھر لی، چند دنوں کی مہلت مانگی۔ راجکماری نے بخوشی دے دی۔ راجہ برات سمیت ابھی راستے میں ہی تھا، کئی کوس دور۔ راجکماری نے اپنے کھڑانوں کے باعث اڑ کے دنوں کا فاصلہ لمحوں میں طے کر لیا۔ راجے اور برات سے پہلے شہر میں پہنچ چکی تھی۔ راجے کو پہنچنے میں کئی دن لگ گئے۔ اتنے دنوں میں راجکماری جادو کے دیچکے سے مانگ مانگ کے طرح طرح کے مزیدار کھانے کھاتی رہی۔ چمکا چموٹا تیار ہو چکا تھا۔ راجکماری نے بوڑھے موچی کا شکریہ ادا کیا۔ ادھر راجہ راجدھانی میں پہنچ چکا تھا۔ راجکماری نے زیور گہنا اور دلہن کا سرخ لباس اتارا، بوڑھے ماہر موچی کا تیار کردہ چمڑے کا لباس پہنا۔ جس روز راجے نے لوٹنے کے بعد پہلی کچہری لگائی، اسی روز راجکماری پہلی دفعہ چمکا چموٹا پہن کے دربار میں پہنچی۔ وہ سر سے لے کر پاؤں تک چمڑے کے لباس میں ملبوس تھی۔ چمکے چموٹے پر آنکھ کی جگہ 2 سوراخ تھے جہاں سے وہ دیکھ رہی تھی، ناک کی جگہ ایک سوراخ تھا جہاں سے وہ سانس لے رہی تھی، باقی پورا بدن چھپا ہوا تھا، چنانچہ راجے سمیت کوئی بھی اسے پہچان نہیں سکتا تھا۔ چمدے چموٹے نے دربار میں جا کر پہلے تو راجے کو سلام کیا اور پھر کہا، مائی باپ، مجھے اپنے ہاں نوکر رکھ لیجئے، میں آپ کے گھوڑوں کی لد صاف کر دیا کروں گی۔ راجہ چمدے چموٹے کو دیکھ کر ہی متاثر ہو چکا تھا۔ اس نے اس عجیب شخص کو فوراً ہی شاہی استبل میں ملازم رکھ لیا۔ اب چمدہ چموٹا روز استبل کی صفائی کیا کرتا اور گھوڑوں کی لید اٹھا اٹھا کے باہر پھینکتا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ رانی یعنی کہ راجے کی ماں نے بیٹی کی دوبارہ شادی کرنے کے بارے میں سوچا۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے۔ پہلی شادی کی ناکامی کا گھاؤ بڑی حد تک بھر چکا تھا۔ راجہ بھی راضی تھا۔ اس عرصے میں چمدہ چموٹا محل کے معاملات میں خاصا دخیل ہو چکا تھا۔ رانی ماں بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ ایک روز رانی ماں نے اس سے کہا، اے چمدے چموٹے، تو ایشور سے دعا مانگ کہ میرے پتر کے چہرے کے پھول کھلیں، اس کا بیاہ کسی پدمنی سے ہو جائے۔ کچھ عرصہ پہلے بھی شادی ہوئی تھی مگر وہ اپنی نئی نویلی دلہن کو رستے میں ہی چھوڑ آیا۔ اب خیر صلاح میں پھر اس کا چہرہ دیکھوں۔ چمدہ چموٹا بولا، راجے وجدے جاون گے جنج روندی آوے گی، یعنی کہ باجے بجتے ہوئے جائیں گے اور بارات روتی ہوئی آئے گی۔ رانی ماں نے پیشانی پر شکن ڈال کر کہا، چمدے چموٹے، یہ تو اچھی دعا میرے پتر کو دے رہا ہے۔ چمدہ چموٹا بولا، رانی ماں میری تو چمکی زبان ہے، لفظ میرے منہ سے صحیح طرح نہیں نکل رہے، ورنہ میں نے تو دعا ہی دی ہے۔ راجے کے لیے ایک اور ریاست کی راجکماری کا رشتہ آ چکا تھا، بیاہ کی تاریخ مقرر ہوگی۔ آخر وہ دن آیا جب راجے نے دلہن بیانے جانا تھا۔ اس مبارک دن صبح سویرے شاہی استبل کے ملازموں نے تمام گھوڑے نہلائے اور محل کے سامنے لے آئے تاکہ شاندار گھوڑوں پر بارات روانہ ہو سکے۔
चमदे चमोटे ने मुंह अंधेरे आके तवेले की सफाई की, लीद उठा के बाहर फेंकी। फिर वो चुपचाप अस्तबल से निकला। चलता चलता नहर किनारे पहुंचा। 401 गहरी तन्हाई थी। चमदे चमोटे ने वहां जाकर चमड़े का लिबास उतारा और नहर में छलांग लगा दी। बड़ी देर तक राजकुमारी नहर के बहते हुए ठंडे ठंडे ताज़ा पानी में तैरती रही, गोते लगाती रही और नहाती रही। फिर वो नहर से बाहर निकली, झुंड में चलती हुई फलाई के उस दरख्त तक पहुंची जिसके नीचे इसने अपने कपड़े, गहने और साधुओं से बटोरी हुई चारों जादू भरी चीजें जमीन में दफन कर रखी थी। राजकुमारी ने शादी का सुर्ख जोड़ा निकाला जिसे पहनकर वो बाबुल के आंगन से निकली थी। डोले में बैठी थी और पलकों पर सुहाने ख्वाब सजा के पिया घर चली थी। राजकुमारी की आंखों में बेइख्तियार आंसू भर आए और टिप टिप गिरते हुए लाल जोड़े में जज्ब होते चले गए। इसने ब्याह का जोड़ा जेबे तन किया। नथ, टीका, कांटे, अंगूठियां, चूड़ियां, कंगन, गर्ज सोने के सब जेवर पहने। इसके बाद पैरों में खड़ावों पहनी, हाथ में सीली डंडा लिया और इस रियासत की राजधानी का नाम पुकारा और चलने के लिए कहा जहां राजा ने बारात लेकर पहुंचना था। बस फिर क्या था, पलक झपकते ही खड़ाऊं इसे उड़ाती हुई वहां ले आई। अभी दूल्हा अपने घर से रवाना नहीं हुआ था और वो दुल्हन के नगर पहुंच चुकी थी। राजकुमारी इतनी खूबसूरत लग रही थी कि सारे शहर के लोग इसे देखने के लिए जोक न जोक उमड़ आए। हर तरफ भीड़ लग गई। लोग कहते थे, अरे ये तो कोई अप्सरा है, अरे ये तो कोई हूर है जो आसमान से जमीन पर उतर आई है। राजकुमारी चलते चलते महल तक पहुंच गई। वो इस कदर हसीन लग रही थी, इसकी शख्सियत इस कदर मुतासिर कुन थी कि दरबानों ने किसी ऊंचे खानदान की खतून ख्याल करते हुए खुद ब खुद दरवाजे खोल दिए। उसके स्वागत के लिए रानियां और दासियां दौड़ी दौड़ी आईं। राजकुमारी कहने लगे, मुझे वो लड़की दिखाओ जिससे राजे की शादी होना करार पाई है। ये सुनकर रानियां फौरन लड़की ले आईं। राजकुमारी ने निहायत गौर से इसे देखा। चेहरे, मोहरे, रंग, रूप, गर्ज, बदन के एक एक अंग का जायजा लिया। फिर यूं कहने लगी, अरे बाबा, तुम्हारी बेटी तो कुछ भी नहीं, ना मुंह न मत्था, जिन पहाड़ों लत्था, खुदो खार मुतनासिब नहीं, जिल्द गोरी चिट्टी नहीं, राजा इससे शादी के लिए हरगिज हरगिज तैयार नहीं होगा। फिर राजकुमारी ने इनसे सवाल किया, अच्छा ये बताओ, तुम्हारे ख्याल में मैं कैसी हूँ? सब यक ज़बान होकर बोले, बेहद खूबसूरत, प्यारी और दूध की तरह सफ़ेद। इस पर राजकुमारी कहने लगी, जिस लड़की से राजे का पहले ब्याह हुआ था वो तो मुझसे भी ज़्यादा हसीन और गोरी चिट्टी थी। राजे को वो भी पसंद न आई। उसके संग फेरे तो ले लिए, मांग भी भर दी, लेकिन वापसी पर जंगल में ब्याह शेर बगलों के हवाले कर दिया। बारात खाली डोली लेकर लौटी। अब तुम ही बताओ, जब मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत और गोरी चिट्टी लड़की राजे के म्यार पर पूरा ना उतरी तो तुम्हारी पुत्री किस खेत की मूली है? राजा इसको तो ज़रूर अपनी पत्नी कबूल करेगा। ये सुनकर शाही खानदान की औरतें परेशान हो गईं और बोली, इसका कोई हल? राजकुमारी फौरन कहने लगी, हल है ना, हल तो बहुत सोहना है। चलो शक्ल सूरत तो हम नहीं बदल सकते, जैसी मिल गई इसी में ही गुजारा करना पड़ेगा, मगर रंगत तो बदल सकते हैं। इसे तो बेहतर किया जा सकता है। ऐसे करो कि एक कड़ाहे को तेल से भरो, उसके नीचे आग जलाओ, जब तेल खूब गर्म हो जाए, जोश खाने लगे तो अपनी लड़की को उठा के इसमें फेंक दो। यही वाहिद हल है तुम्हारी पुत्री के जिस्म पर जमी जन्म जन्म की मैल उतारने का। इससे लड़की की जिल्द साफ और शफाफ हो जाएगी और वो दूध की तरह गोरी चिट्टी दिखाई देने लगेगी। शाही खानदान की औरतों ने न सोचा न समझा, फटाफट एक कड़ाहा तेल से भरा और आग पर रख दिया। जब तेल खूब उबलने लगा और इसमें से बुलबुले उठने लगे तो उन्होंने आओ देखा न ताओ, 2-3 ने बाहें पकड़ी और 2-3 ने टांगे और अपनी लड़की को उठा के धम से कढ़ाई में फेंक दिया। बस फिर क्या था, दुल्हन सड़ के मर गई। उसकी रंगत गोरी तो क्या होती, पहले से भी ज़्यादा काली होगी, सर से पांव तक बिल्कुल कोयला। ये ऐसा उपटन था जो शादी से पहले किसी दुल्हन को नहीं लगा होगा। जब ये उपटना खेला जा चुका तो रानियों, दासियों और महल के नौकरों चाकरों ने घबरा के पलट के राजकुमारी की तरफ देखा।
जल्द ही वो सारी कास्तानी समझ गए और गुस्से से भूत हो गए। सब मिलकर इसे मारने के लिए दौड़े। इससे पहले कि वो इस तक पहुंचते, राजकुमारी ने पुकार के कहा, वल्ले रस्सी ते चल्ला डंडा। बस इतना कहने की देर थी कि रस्सी ने देखते ही देखते इन सबको जकड़ लिया और कस के बांध दिया। इसके बाद डंडे ने इन बेबस हमला आवरों की वो खबर ली कि तौबा ही भली। जब अच्छी खासी मुरम्मत हो गई तो राजकुमारी ने रस्सी को छोड़ने और डंडे को रुकने का हुक्म दिया। रस्सी और डंडी दोबारा उछलकर इसके हाथ में आ गए। लोग जमीन पर पड़े हाय वाय कर रहे थे। राजकुमारी ने पैरों में खड़ावें पहनी और उड़ती हुई इसी नहर के किनारे फलाही के झंड में पहुंच गई, जहां इसकी तमाम चीजें दबी हुई थी। राजकुमारी ने फौरन खड़ावें, रस्सी, डंडा, जेवर गहना और कपड़ा लत्ता उतारा, उसे दोबारा वहीं दफन किया, अपने चमड़े का लिबास निकाला, पहना और फिर से चमदा चमोटा बन के शाही अस्तबल में आ गई। घोड़ों की लीद उठाने के अपने काम में मसरूफ हो गई। उधर राजे की बारात रवाना हो चुकी थी। राजे की माँ वहां आई और कहने लगी, ऐ चमदे चमोटे, दुआ मांग के मेरा बेटा खैरी सल्ला दुल्हन ब्याह के ले आए। चमदा चमोटा बोला, वाजे वजदे जावण गे ते जंज रोंदी आवेगी। रानी माँ ने पेशानी पर शकन डाल के कहा, चमदे चमोटे, ये तो अच्छी दुआ मेरे पुत्र को दे रही है। चमदा चमोटा बोला, रानी माँ, मेरी तो चमकी जबान है, लस मेरे मुंह से सही तरह नहीं निकल रहे, वरना मैंने तो दुआ ही दी है। चंद दिन बाद वही हुआ। बाजे बजते हुए गए और बारात रोती हुई लौटी। बरातियों ने बताया कि राजे की दुल्हन गरम तेल के कड़ाहे में गिर के मर गई। एक रात राजे को नींद न आई। तन्हाई का सांप डसता रहा, बिस्तर पर पड़ा करवटें बदलता रहा। अभी पिछली रात थी कि उठ के बैठ गया। जी घबराया तो हवा खाने महल से बाहर निकल आया। सुबह शादी का वक्त था। तारे छुप गए थे, लेकिन फजर का तारा झिलमिला रहा था। अचानक राजे ने क्या देखा कि शाही अस्तबल का दरवाज़ा खुला। अंदर से चमदा चमोटा निकला और होले होले एक तरफ रवाना हो गया। राजे को तजस्सुस हुआ कि देखूं तो सही, इस मुंह अंधेरे चमदा चमोटा कहाँ जा रहा है। राजे ने आंख बचा के उसका ताकुब करना शुरू कर दिया। आगे आगे वो और पीछे पीछे राजा। चमदे चमोटे के तो फरिश्तों को खबर ही ना हुई कि कोई इसका पीछा कर रहा है। वो नहर किनारे फलाई के झुंड में पहुंचा। राजा भी पीछे पीछे चला गया। वहां एक झाड़ी में छुप के राजे ने जो मंजर देखा, वो तो उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। क्या देखता है कि यकायक चमदे चमोटे ने चमड़े का लिबास उतारा और एक हसीन जिस्म यूं बाहर निकल आया जैसे सीप में से मोती। राजे की आंखें खुली की खुली रह गई। दूर पूरब में पूप फूट रही थी। सूरज की पहली नरम नरम किरणें एक लड़की के गिर्द होला बनाए हुए थी और फिर देखते ही देखते लड़की ने नहर में छलांग लगा दी। एक छपाका हुआ। नहर के पानी ने इसकी बरहंगी को अपनी आगोश में छुपा लिया और वो छप छप करती तैरने लगी। ठंडे ठंडे बहते पानी में गुसल करने लगी। राजा बड़ी देर तक झाड़ियों में छुपा उसे नहाते हुए देखता रहा। अब सुबह हो चुकी थी। सूरज निकल आया था। लड़की भी खूब अच्छी तरह नहा के फारिग हो चुकी थी। वो यकदम नहर से बाहर निकल आई और सब्ज किनारे पर खड़ी हो गई। सर के बालों से लेकर पाँव की उंगलियों तक जगमग जगमग करते हुए सूरज की मीठी धूप में डूबी हुई उसका हुस्न आंखें खैरा कर रहा था। इतने में लड़की एक दरख्त तले बैठ गई। इसने दोनों हाथों से मिट्टी खोदनी शुरू की। जमीन से एक गठरी बरामद हुई। इसमें से सोने की सुनहरी जेवर और सुर्ख लिबास निकाला, पहना और नई नवेली दुल्हन बनकर फलाही के झुंड में मटक मटक कर फिरने लगी। नहर के पानी में अपना अक्स देखकर आप ही आप खुश होने लगी। थोड़ी देर अपना दिल खुश करने के बाद उसने गहना कपड़े उतारे, इन्हें दोबारा गठड़ी में बांध के जमीन में दफन किया। फिर खड़ी होकर घुटनों के बल झुकी। इसने जमीन पर पड़ा अपने चमड़े का लिबास उठाया और पहनना शुरू कर दिया। चंद लम्हे बाद वो फिर चमदा चमोटा था और फलाई के झुंड से निकलकर दोबारा शाही अस्तबल की जानिब चला जा रहा था। राजा बड़ी देर तक हैरान शस्त्र वहीं झाड़ी के पास बैठा रहा। ऐसी हैरत जिंदगी में पहले कभी तारी ना हुई थी। इसे यूं लगता था जैसे इसने जागती आंखों से कोई ख्वाब देखा हो। वो जिसे सारी दुनिया चमदा चमोटा कहती है, हकीकत में एक हसीन नारी है जिसने अपने आप को चमड़े के लिबास में छुपा रखा है।
ये कोई छोटा राज नहीं था, लेकिन ये चमदा चमोटा है कौन? इसने ये भेष क्यों बदला हुआ है? अपनी असल को जमाने की निगाहों से क्यों छुपाया हुआ है? राजे ने यही सोचते सोचते घुटनों पर हाथ रखे और उठ के खड़ा हो गया। पहले तो इसने जमीन खोद कर राजकुमारी का गहना, शादी का सुर्ख जोड़ा और शादियों से छीनी हुई चारों तिलिस्माती चीजें निकाली। फिर इन सवालों पर गौर करता हुआ जहन में इस नहाते हुए हुस्न की तस्वीर सजाए बोझल कदमों के साथ धीरे धीरे महल की तरफ चल पड़ा। राजे का पूरा दिन बेकरारी में गुजर गया। ना इसने कचहरी लगाई, ना किसी से बात की। सारा दिन अपने कमरे में बंद रहा। अंदर से दरवाजे की कुंडी लगाए कमरे के फर्श पर टहलता रहा। शाम को राजा बिला खाने से नीचे आया, सीधा अस्तबल पहुंचा। देखा तो चमदा चमोटा हमेशा की तरह अपने काम में जुटा हुआ था। राजे ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आज रात का खाना तुम लेकर मेरे कमरे में आओगे। चमदा चमोटा ये गैर मुतवक्का हुक्म सुन के राजे का मुंह तकने लगा। काटो तो लहू नहीं, आवाज गले में रुंध के रह गई। कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से बोला, हजूर मेरे हाथ तो रात दिन घोड़ों की लेद से पलीद रहते हैं। ये गो उठाने वाले हाथ राजे का भोजन उठाएं, भला क्यों कर मुमकिन है? मेरे हाथों की बिसान से आपका खाना खराब हो जाएगा। हजूर किसी पवित्र नारी के हाथ से मंगवाकर भोजन कीजिए। ये सुनकर राजा गुस्से में आ गया। बोला, जो कह दिया सो कह दिया। अगर तुमने मेरा हुक्म ना माना और खाना लेकर मेरे कमरे में ना आए तो याद रखना मैं तुम्हारा सर उड़ा दूंगा। राजा ये कहते हुए बड़े बड़े डग भरता हुआ तेजी से राजमहल वापस चला गया। चमदा चमोटे का माथा ठनका। इसने जी में सोचा, ये बैठे बिठाए राजे को क्या सूझी कि मेरे हाथ से भोजन करेंगे। जरूर बात कुछ और है। खाना मंगवाने का तो महज एक बहाना है। अरे कहीं राजे को मुझ पर शक तो नहीं हो गया। ये ख्याल आते ही चमदा चमोटे के ओसान जाते रहे। हाथ पांव फूल गए। घबराया हुआ भागा भागा रानी माँ के पास गया। रानी माँ महल सरा की निचली मंजिल में थी और राजा ऊपर चौबारे में। चमदा चमोटा राजे की माँ के कदमों में गिर गया और जारों के तार रोने लगा। रानी ने हैरान होकर पूछा, चमदा चमोटा क्या बात है? क्यों इस तरह फूट फूट के रो रहा है? चमदा चमोटा आहें भरते हुए बोला, रानी माँ तेरा बेटा मुझे मार डालेगा। रानी बोली, वो भला तुझे क्यों मारने लगा? चमदा चमोटे ने सारी बात बताई। रानी को भी सुन के अचंभा हुआ। बोली, पहले तो हमेशा दासियां ही भोजन लेकर जाती थी, आज ऐसी क्या खास बात हो गई कि तुझे लाने के लिए कहा? अच्छा तू फिक्र न कर, तेरी जगह मैं राजे के लिए खाना ले जाऊंगी। ये सुनकर चमदे चमोटे के हवास बजा हुए। जान बची लाखों पाए, बला टल गई। रानी ने खाने से भरा तश्त उठाया और सीढ़ियां चढ़ते हुए बाला खाने में पहुंची। मगर ये क्या, राजे ने माँ के हाथ से खाना लेने से साफ इनकार कर दिया और अपनी इसी जिद पर कायम रहा कि मैं खाना खाऊंगा तो सिर्फ चमदे चमोटे के हाथ से। अगर ये ऊपर ना आया तो मैं नीचे आकर इसे मार डालूंगा। राजहाट वैसे भी मशहूर है। रानी माँ की पेश न गई। इसी तरह खाने से भरा थाल उठाए उल्टे पांव लौट आई। चमदे चमोटे से कहा कि अब तो तुझे राजे का भोजन ही लेकर ऊपर जाना पड़ेगा। अब कोई राह फरार न थी। मजबूरी और बेबसी ने सब रास्ते बंद कर दिए थे। आखिर न चाहते हुए चमदे चमोटे ने खाने से भरा तश्त उठाया और डरते डरते लुजाते कदमों के साथ सीढ़ियां चढ़ने लगा। दो जीनों चढ़ता था, रुकता था और सोच में डूब जाता था। यूं ही चढ़ते रुकते सोचते होले होले चौबारे पर राजे के कमरे के सामने जा पहुंचा। कांपते हुए हाथों से दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला और एक मजबूत हाथ ने इसे अंदर खींच लिया। जरा देर गुजरी थी कि बला खाने से चमड़े का फटा हुआ लिबास नीचे अंगाई के फर्श पर आन गिरा। रानी माँ ने देखा तो बेइख्तियार चीखें मार के रोने लगी। हाय हाय, चमदा चमोटा ठीक ही कहता था, तेरा बेटा मुझे मार डालेगा। लो देख लो। राजे ने इसे कोठे से नीचे गिरा के मार डाला। हाय हाय मेरे लाल, ये तूने क्या किया? मैं इसीलिए तो बेचारे चमदे चमोटे को तेरे पास ऊपर नहीं भेज रही थी। मुझे पता था तू उसे कत्ल कर डालेगा। लोगों ने चमदे चमोटे को उठाया, इसकी चिता जलाई, करिया कर्म किया और राख गंगा मियाँ में बहा दी। इस दौरान में राजा चौबारे ही पर रहा।
مسلسل 7 دن 7 راتیں اس کے کمرے کا دروازہ بند ہی رہا۔ داسیاں کھانا لے جا کے دریچے میں رکھ دیتی تھیں اور وہیں سے خالی برتن اٹھا لیتی تھیں۔ 7ویں دن سیڑھیوں سے کسی کے اترنے کی چاپ سنائی دی۔ رانی ماں اور داسیوں نے آنکھ اٹھا کر دیکھا تو راجا مسکراتا ہوا نیچے آ رہا تھا۔ اس کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ رانی ماں نے بیٹے کو اتنا مسرور پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور یہ کیا؟ راجے کے پیچھے پیچھے ایک بہت خوبصورت لڑکی دلہن کے سرخ لباس میں ملبوس، زیور پہنے شرماتی لجاتی نیچے اتر رہی تھی۔ رانی اور داسیاں حیرت کی تصویر بنی یہ سب منظر دیکھ رہی تھیں۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور راجے کے کمرے سے یوں یکا کیسے برآمد ہو گئی، کیونکہ سب کو معلوم تھا کہ راجہ تو کمرے میں اکیلا رہتا تھا۔ آخر رانی کا خواب اس وقت ٹوٹا جب راجے نے جھک کے ماں کے قدم چھوئے اور کہا، رانی ماں، اس کے سر پر پیار دیجیے، یہ آپ کی بہو ہے۔ ساتھ ہی بہو ساس کے پیر چھونے کے لیے جھک گئی۔ رانی جو دیکھ رہی تھی اور جو سن رہی تھی سب اچنبھا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہے۔ اکیلی وہ کیا، محل کی ہر داسی بھی حیرت میں غرق گمسم کھڑی تھی۔ آخر راجے اور اس کی پتنی نے ہنستے ہوئے ساری رام کہانی سنائی۔ جب رانی ماں کو معلوم ہوا کہ چمدا چموٹا مرا نہیں بلکہ وہ میری بہو ہی تھی تو وہ باغ باغ ہو گئی اور بے اختیار اپنی حور جیسی بہو کا ماتھا چومنے لگی۔ پھر کیا تھا، ہر جگہ خوشی کے شادیانے بجنے لگے، پورے ملک میں چراغاں کیا گیا۔ پر جانے اپنے انصاف پسند اور خدا ترس راجے کے بیاہ کی خوشی اس دھوم دھام سے منائی کہ مدتوں جنگ میں لوگ اسے یاد کرتے رہے اور اس کی مثالیں دیتے رہے۔